langsung view hai ta kutai bo kusono ani te kaisa video chungna rewnai kaisa job recruitment ba job fair kaisa company rogo job langjaknai o jaga nuk mankanan rok job fair honai kaisa notification sokpaikha NCS ni faisingtui National Career Service ni faisingtui Bharat Sarkar ni throughtui abo notification rojagoi khe abo bahai khe apply makhine oro chung details nalainai bose qualification rok nangno khe first tongo Bharat Sarkarer ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী 18 নভেম্বর 2025 অফিস লেন আগরতলা স্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গণে সকাল 11টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে কাইসা 18 তারিখ নভেম্বর 2025 আগরতলা জব ফেয়ার সংসজাখা ফর্মনি 11টা থেকে সারেগনি 5টা জোড়া জব ফেয়ার চলে নাই অবনি জায়গা থাই ইনখা বেনু ইনখা গ্রাউন্ড ফ্লোর শ্রমা ভবন অফিস লেন আগরতলা ত্রিপুরা ওয়েস্ট और জায়গা লাইও আগরতলানি শ্রমা ভবন গ্রাউন্ড ফ্লোর অফিস লেন ও লাইও অব 18 তারিখ নভেম্বর 2025 11টা থেকে 5টা জোড়া জব ফেয়ার চলে নাই কেন্দ্র কাহাম ke busiman kana jara job natuk tongnai rokni bagui belaina koktoma kaham ke oro toma post tei bo jagao recruit khaijaknai oro details rojak tongo pass tongo 1 number Reliance Nippon Life Insurance Private Limited kaisa insurance private limited naharjaknai Reliance ni Nippon Life Insurance naharjaknai oro vacancy tongo लाइफ प्लानिंग ऑफिसर नाहारजाकनाय वैकेंसी दंगो 10टा वैकेंसी अबनि बागै पोस्टिंग खालायनाय आगरतलाव सैलारि दंनाय पर मान्थ 9000 क्वालिफिकेशन नांनाय ग्रेजुएट और शुधुमात्र फीमेल बुरै रकनो नाहारजाकनाय 10टा वैकेंसी दंनाय लाइफ प्लानिंग ऑफिसर एक्सपिरियेंस नांगिया एज लिमिट रजाखा 30 বছর থেকে 45 বছর জোড়া এপ্লাই খাইবাই মানাय যারা বড়ই রক গ্রাজুয়েট খাইজাং কাঙ্কে তেকাইসা দङ र অ্যাপ্রেন্টিস লাইফ প্ল্যানিং অফিসার দंफिनाय 10টা और बहायनो वैकेंसी दङ আগরতলাव पोस्टिं सैलारि दंनाय 9000 न और बहायनो औरबो ग्रेजुएट नांनाय शुधु बुरै रक नाहारजाकनाय एक्सपिरियेंस नांगिया एज लिमिट और रजाखा 21 বছর থেকে 27 বছর জোড়া एप्लाई खाइबाय मानाय नेक्स्ट दंफिउ हायनो हाय फोन पे लिमिटेड वट नाहारजाकनाय नरक साइमानना फोन पे रक दबो पपुलार अंक और जागा नाहारजाकनाय BDE नि पोस्ट नाहारजाकनाय 15टा वैकेंसी दङ अबनि पोस्टिंग खालायनाय आगरतला दंगो नर्थ दंगो तै साउथ त्रिपुरा 3टा लोकेशन दंगो जागाव नाहारजाकनाय 15टा वैकेंसी पर मान्थ सैलारि दंनाय 17000 प्लस TA दंनाय तै अप टू 20000 जरा इंसेंटिव दंनाय गांके बेलायनो गाहाम क्वालिफिकेशन नांनाय BDE पोस्ट नि बागै ग्रेजुएट जरा ग्रेजुएट खाइजा ते एक्सपिरियेंस नांनाय 1 বছর থেকে 3 বছরনি एक्सपिरियेंस दंनाय सेल्स एक्सपिरियेंस दंनि नांनाय एज लिमिट रजाखा 30 বছর जरा ते काइसा दंफिउ फोन पे लिमिटेड न RTL पोस्ट वन हारजाकफिनाय 5टा वैकेंसी ते अबो जागा थाय दङ पोस्टिं आगरतलाव क्लाइमानो नर्थ त्रिपुरा क्लाइमानो साउथ त्रिपुरा क्लाइमानो 3टा लोकेशन अबनि बागै सैलारि दंनाय पर मान्थ 21000 प्लस TA दंफिनाय ते इंसेंटिव मानै मानो 35000 जरा ओंखे ग्रेजुएशन नांनाय क्वालिफिकेशन और एक्सपिरियेंस नांसिनाय 2 বছর থেকে 3 বছর
experience tongni nangnai team handle khainani experience tei capacity in sales ni experience tongni nangnai age limit rajaka 32 বছর jora next nailaifinai 14 credit care network limited or jagao na harjakpinai trainee CSU a jagao na harjaknai 30 ta vacancy within Tripura state oklainai salary tongnai 15,250 টাকা per month matriculation hingkang ke chonnai tei BA MA pass metro pass hingkane chugu experience nangya age limit rajaka 19 বছর থেকে 30 বছর jora apply khaibai manai tei next tongphio 14 credit care network limited no community service officer post on harjakpinai 20 ta vacancy tongnai within Tripura state of live abo per month 17,000 rojaknai matriculation and above or bahaina madhyamik pass theke apply khaibai manai ke experience nangya aro bahaina age limit 19 বছর থেকে 30 বছর jora ke tei kaisa tongphio haini hai progressive automobile private limited haini hai post khali tongphio vacancy sales executive post on harjaknai automobiles to gari rokni showroom ongnai sales executive na harjaknai 25 25 ta vacancy aboni bagai posting kalai mana Agartala Ambassa Udaipur tei Dharmanagar o 4 ta posting kalai mana je kono jaga per month salary tongnai 10,000 khaiwi rojaknai sales executive post o hingke aboni bagai qualification nangnai graduate jara graduate khaijak graduate complete khaijak ro experience nangui mano 0 থেকে 2 বছর hingke experience serapano apply khai mano tei experience ganangke prefer rojaknai aboni bagai age limit rojaka 23 to 38 23 বছর থেকে 38 বছর jora apply khaibai manai tei kaisa last tongo Samiji security agency o na harjakpinai o jaga ke security ni bagai post khali tongo 20 nos 20 jona na harjaknai Agartala o kalainai posting per month 9,000 khaiwi rojaknai aboni bagai qualification nangnai shudumatra 8 pass hingkane chugu experience to nangya tei age limit rojaka 18 বছর থেকে 40 বছর hai apply khaibai manai kero bahai ke norok apply khainai oro details rojak tongphio norokni direct ar jagao thangui nai norok form fill up khaina nangnai on spot hinui sijaka form fill up korte hobe ja employer rai সরবরাহ করবেন যারা আরো এমপ্লয়ি নারকনাই রিক্রুটমেন্ট খাইনাই বরকনো ঠিক খাইনাই র ফর্ম ফিল আপ খাই রই মানাই ডাইরেক্ট থাঙ্গই ब जागाव हंखा के आरो जागा थाइ रजक दङ अफिस ल्यान्ड Agartala o इन्टारभिउ नि समयबो नोंनि बायोडाटा सह नोंनि डेट अफ बार्थ प्रमाणपत्र एकेबा শিক্ষাগত যোগ্যতা বাহিরক এডুকেশন সার্টিফিকেট বার্থ সার্টিফিকেট বা ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট বাহিরক নাंगनाय ते PRTC हायकेबा NCS कार्ड हायकेबा पैन कार्ड बा भोटार ID बाहिरक निरक অরিজিনাল সহ জেরক্স সহ অরিজিনাল তেলাঙ্গই নিরক ইন্টারভিউ नि সময়ও মাথাंनाय गांखे abne bagui निरक details kaham ke saimana bagui निरक যোগাযোগ খাইফি mana borok bai যোগাযোগ খাইনানি bagui model career center Agartala o nirak যোগাযোগ খাইwi nai mana model career center hinai Agartala o tongo ar jaga o nirak যোগাযোগ খাইwi nai manai thangui गांखे निरक kaham ke buji mankana o jaga o soba soba post khai apply khai ma ge nirak jara apply khaina hinui wasok tongnai rok nirokni kagoj potro ready khaiwi nai
18 তারিখ নভেম্बर 2025 ni salwa 11ta থেকে 5ta jora job apply khai mannai post jaga thai ingkha beno ground floor Shroma Bhavan office land Agartala Waklai gerau ready khai tongdi 18 tarik ni bagui belai gobang o jaga post khali tongo abo wngkha sudu private company o naharjaknai. Ketinani bagui aswk nang wngsinai jotono hambai.